Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, we meet again in a virtual English class and today we will learn about reading a text. Okay, please open your book at page 12. At the page 12, there is a tag with the title Science for Everyone. I will read the tag. Please listen carefully. Chile is a long and beautiful country with ocean to the west and mountain to the east. Some of the villages are a very long way from the cities and some of the schools are very small. It is difficult for small schools to teach science because they don't have enough teacher or equipment. This is where the Science Bus project can help. The bus brings special science teacher, new idea, and equipment to school in different parts of the country. Sometimes the children go inside the bus for their science lesson or club. Sometimes the teacher bring the equipment inside the school building. The children do experiment. The material used in the experiment are easy to find. For example, recycle plastic bottle so that the class teacher can repeat the experiment with the class when the bus has gone. The goal of the Science Bus is to bring science to children all over Chile. Since 2012, the bus has visited a lot of schools in Chile, and hundreds of teachers have learned how to make their science classes fun and exciting. In other parts of the world, children can take part in events called BioBlitz. During a BioBlitz, scientists, families, students, teachers, and other people work together to collect as many different kinds of plant and animal as possible in a certain place, such as a park or a forest. BioBlitz are a fun way to help scientists and discover more about the plants and animals around us. Science is important for all of us as it helps us understand our world and we can learn about it inside or outside of the classroom. Now I will translate the text. Science for everyone itu artinya ilmu sains untuk semua orang. Di paragraf pertama itu artinya Chili adalah negara yang panjang dan indah dengan lautan di barat dan pegunungan di timur. Beberapa desa sangat jauh dari kota dan beberapa sekolah sangat kecil. Paragraf kedua itu artinya sulit bagi sekolah kecil untuk mengajarkan sains karena mereka tidak memiliki cukup guru dan peralatan. Disinilah proyek Bus Sains dapat membantu. Bus membawa guru sains khusus, ide-ide baru, dan peralatan ke sekolah-sekolah di berbagai bagian negara. Terkadang anak-anak masuk ke dalam bus untuk pelajaran sains atau klub. Terkadang juga guru membawa peralatan ke dalam sekolah. Anak-anak melakukan percobaan. Bahan yang digunakan dalam percobaan mudah ditemukan, misalnya botol plastik daur ulang, sehingga guru dapat mengulangi percobaan di dalam kelas ketika bus sudah pergi. Baik, sekarang kita lanjutkan arti dari paragraf ketiga. Tujuan dari Bus Sains adalah untuk membawa sains kepada anak-anak di seluruh Chili. Sejak tahun 2012, Bus telah mengunjungi banyak sekolah di Chili dan ratusan guru telah belajar bagaimana membuat kelas sains mereka menyenangkan dan mengasihkan. Untuk paragraf keempat, itu arti dari teksnya adalah di belahan dunia lain, banyak anak-anak dapat mengambil bagian pada sebuah event yang disebut BioBlitz. Nah, selama BioBlitz ini berlangsung, ilmuwan, keluarga, siswa, guru, dan orang lain pun bekerja sama untuk mengumpulkan sebanyak mungkin jenis tumbuhan dan hewan di tempat tertentu, seperti di taman atau hutan. BioBlitz adalah cara yang menyenangkan untuk membantu ilmuwan dan menemukan lebih banyak tentang tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Nah, paragraf terakhir itu artinya ilmu sains itu sangat penting untuk kita semua, karena itu membantu kita memahami dunia kita dan kita bisa belajar tentang sains itu di dalam ataupun di luar kelas. Oke, task for today atau tugas untuk hari ini adalah please answer the question below based on the text.
Silahkan Ananda menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita pelajari. Number one, why do small school need the science bus? Mengapa sekolah-sekolah kecil membutuhkan bus science? Number two, where do the children have their science lesson? Di mana anak-anak bisa mendapatkan pelajaran sains. Number three, why should the material for the experiment be easy to find? Mengapa seharusnya material yang digunakan pada sebuah percobaan harus yang mudah ditemukan? Number four, who take part in a bioblight? Siapa yang mengambil bagian pada bioblight? Kemudian number five, what do people do during a bioblight? Apa yang dilakukan oleh orang-orang selama event bioblight berlangsung? And the last one, number six, why is science important? Mengapa ilmu sains itu penting bagi kita? Okay, please answer the question on your notebook. Silakan jawab pertanyaan tersebut di buku tulis, kemudian difotokan dan diupload ke Google Classroom. Okay, student, thank you for today. See you next week, insyaAllah. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.